बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के एक और ख़ुसूसी प्रोग्राम जिनका मौजू है सहाफ़त और सहाफ़ती आज़ादी। आपका मेज़बान महबूब अली आपके साथ हाज़िर है। नाज़रीन, अगर हम सहाफ़ती आज़ादी की बात करें तो पूरी दुनिया में सहाफ़त की आज़ादी पर अच्छा ख़ासा ज़ोर दिया जाता है। दुनिया में ये समझा जाता है कि जिस मुल्क में जमहूरियत हो तो वो जमहूरियत जो है वो आज़ाद सहाफ़त के बग़ैर वहाँ पर पनप नहीं सकती। पाकिस्तान का शुमार बदकिस्मती से दुनिया के उन बदकिस्मत ममालिक में होता है जहाँ पर सहाफ़ती आज़ादी बहुत ज़्यादा कम है। वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जहाँ पर सहाफ़ती आज़ादी जो है वो ना होने के बराबर है। पाकिस्तान में आजकल एक नामे गिरामे सहाफ़ी अरशद शरीफ की बात हो रही है, जो कि 2 रोज़ कबल कीनिया में उनको कत्ल किया गया था। उसके बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर अरशद शरीफ के हवाले से बातचीत हो रही है कि पाकिस्तान के एक ऐसा सहाफ़ी जो कि मजबूरन उसको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। उसके बाद वो दुबई जाते हैं, फिर इंग्लैंड जाते हैं और उसके बाद फिर वो कीनिया चले जाते हैं और फिर कीनिया में भी उसको कत्ल किया जाता है। तो यकीनन एक इंतहाई मायूस कुन बात है कि पाकिस्तान के सहाफ़ी जहाँ उनको अपने मुल्क के अंदर अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास का शिकार है, जब वो बाहर ममालिक में भी जाते हैं तो वो महफूज नहीं होते। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मुताबिक सिर्फ गुज़श्ता 20 साल के दौरान पाकिस्तान के 125 से ज़्यादा सहाफ़ी जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने के दौरान जो है वो कत्ल कर दिए गए हैं, वो शहीद हो गए हैं। और आज भी इस मुल्क में ज़्यादातर जो सहाफ़ी है, ख़ास तौर पर वो सहाफ़ी जो कि आज़ाद सहाफ़त करना चाहते हैं, वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। गो कि इसमें सारा कसूर जो है वो रियासत या रियासती इदारों का या फिर इस मुल्क का नहीं है। इसमें ख़ुद सहाफ़ियों का भी बड़ा कसूर है, क्योंकि सहाफ़ी बड़ी हद तक पोलराइज़ हो गए हैं। बदकिस्मती से हमारे चंद साथी जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बन गए हैं। अगर आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बन जाते हैं तो यकीनन फिर सहाफ़त के साथ इंसाफ जो है वो इंतहाई मुश्किल हो जाता है। नज़रीन, दुनिया की सहाफ़त पर अगर हम नज़र डालें तो दुनिया में सहाफ़त के हवाले से 4 बड़े मॉडल्स जो है वो दस्तयाब है। सबसे पहले मॉडल को कहा जाता है अथॉरिटेरियन मॉडल। अथॉरिटेरियन मॉडल सहाफ़त के उस मॉडल को कहा जाता है कि जब तमाम तर इख्तियारात जो है वो स्टेट के पास होते हैं, वो अथॉरिटी के पास होते हैं और आप उनके बग़ैर जो है कोई भी चीज़ जो है वो पब्लिश नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ जो है वो आप अनियर नहीं कर सकते। इसके मुकाबले में दूसरा सिस्टम जो कि ज़्यादा यूरोप में आम है, उस सिस्टम को कहा जाता है लिबर्टेरियन सिस्टम। लिबर्टेरियन सिस्टम वो सिस्टम है कि जहाँ पर मीडिया को मुकम्मल आज़ादी हासिल होती है। मीडिया चाहे जो पब्लिश करे, जो अनियर करे और जिसको चाहे वो अपनी रेटिंग को मीडिया देखता है और वो हमेशा उनके जो व्यूवर्स हैं उनको उनके मिजाज को देखते हैं कि व्यूवर्स क्या चाहते हैं। ज़ाहिर बात है कि ये सिस्टम जो है इसकी भी अपनी खामियां हैं, लेकिन ज़्यादातर यूरोपियन और अमेरिकन ममालिक में इस सिस्टम को फॉलो किया जाता है। तीसरा सिस्टम जो कि मीडिया का है और जो कि सबसे ज़्यादा पसंद भी किया जाता है, उसको कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम मीडिया का वो सिस्टम है कि जिसमें आज़ादी तो दी जाती है, लेकिन मीडिया पर कुछ अपनी एक उनकी ज़िम्मेदारी भी डाल दी जाती है कि मीडिया जो है वो एक ज़िम्मेदारी के तहत रिपोर्टिंग करेगा। मीडिया जो है एक ज़िम्मेदारी के तहत ख़बरों को पब्लिश करेगा और अनियर भी करेगा। एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया जाता है मीडिया को कि आपने इस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है। तो उन पर डायरेक्ट स्टेट का कंट्रोल तो नहीं होता, लेकिन ज़ाहिर बात है कि उनको एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया जाता है, कुछ कवानीन दिए जाते हैं कि उन कवानीन को फॉलो करना ज़रूरी है। दुनिया का या मीडिया का जो चौथा सिस्टम है या मॉडल है, उसको कम्युनिस्ट सिस्टम या सोशलिस्ट सिस्टम कहा जाता है, जिसके सपोर्टर ज़्यादातर जो कम्युनिस्ट ममालिक है वो है। उनके मुताबिक मीडिया जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ स्टेट के कंट्रोल में होना चाहिए। स्टेट के अलावा यहाँ पर कोई प्राइवेट मीडिया जो है वो नहीं होना चाहिए। ये दुनिया के मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है कि आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में मीडिया को आज़ादी ज़रूर चाहिए। गो के कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया की होनी चाहिए, ताकि आप डायरेक्ट पर किसी की ज़ाती ज़िंदगी में ना चले, आप किसी को ब्लेम ना करें, आप किसी पर बिलावजह इल्ज़ामात ना लगाए। लेकिन ज़ाहिर बात है कि मीडिया को आज़ादी भी चाहिए होती है। इसके अलावा दोस्तों, ये बात भी जानना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया में
جہاں جہاں صحافی کام کرتے ہیں تو صحافی جو ہے جب وہ کام کرتے ہیں تو ان پر مختلف وہ اثرات ہوتے ہیں، مختلف انفلوئنسز ہوتے ہیں کہ جس کے تحت وہ کام کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل 1996 میں دو امریکن اسکالرز ریسی اینڈ شومیکر نے ایک ماڈل دیا تھا، اور ان کے مطابق جب صحافی کانفلکٹ میں خاص طور پر کام کرتے ہیں تو 5 مختلف انفلوئنسز کا شکار ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے انفلوئنس کو کہتے ہیں انڈیویجول انفلوئنسز، یعنی صحافی پر انڈیویجول انفلوئنسز کون کون سے ہوتے ہیں۔ صحافی کتنا تعلیم یافتہ ہے، اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ مرد ہے یا خاتون ہے، اس کے علاوہ وہ کس ماحول میں جو ہے وہ کام کرتا ہے، وہ کس ادارے کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتا ہے، وہ کس میڈیم آف میڈیا سے جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بہت ضروری ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اس کے اپنے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ صحافی کی تربیت کتنی ہوئی ہے، صحافی کی تعلیم کتنی ہے، یہ تمام جو ہے یہ انڈیویجول انفلوئنسز کے کیٹیگری میں آتی ہیں۔ اس کے بعد ہے روٹین انفلوئنسز۔ روٹین انفلوئنسز کا مطلب یہ ہے کہ صحافی کس ماحول میں کام کرتا ہے۔ کیا وہ پاکستان کے کسی بڑے شہر میں کام کرتا ہے؟ کیا وہ کسی دور افتادہ کسی ریموٹ ایریا میں کام کرتا ہے؟ کیا وہ کنفلکٹ زون میں کام کرتا ہے؟ وہ کس ایریا میں کام کرتا ہے؟ تو ظاہری بات ہے جو آپ کی روٹینز ہوگی اس کا بھی آپ کی شخصیت پر اور پھر آپ کی صحافت پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ تیسری بات جو ہے اس کو کہتے ہیں آرگنائزیشنل انفلوئنسز۔ آرگنائزیشن انفلوئنسز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس ادارے کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ آپ لوکل میڈیا کے ساتھ کام کرتے ہیں، کسی نیشنل میڈیا کے ساتھ کام کرتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ آپ کی ادارے کی پالیسی کیا ہے، اس کی ایڈیٹوریل پالیسی کیا ہے، وہ آپ کا ادارہ آپ کو کتنا سپورٹ کرتا ہے، آپ کو کتنی آزادی دیتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ بھی ایک صحافی کی صحافت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ چوتھا انفلوئنس جو ہے وہ ہے ایکسٹرا میڈیا انفلوئنس۔ ایکسٹرا میڈیا انفلوئنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اپنی ادارے کے علاوہ سوسائٹی میں وہ کون سے فورسز ہے جو کہ ایک صحافی کی صحافت کو پر اثر انداز ہوتی ہے۔ حکومت کتنا اثر انداز ہوتی ہے، پریشر گروپس کتنا اثر انداز ہوتے ہیں، ریاستی ادارے کتنے آپ کے کام کو متاثر کرتی ہے، غیر ریاستی ادارے جو ہے نان اسٹیٹ ایکٹر جو ہے وہ کتنے آپ کے صحافت کو اثر انداز کرتی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے ظاہری بات ہے کہ ان کا ایک اثر ہوتا ہے، اور ایک صحافی جو ہے وہ ان اثرات سے بچ نہیں سکتا۔ پانچواں اور سب سے بڑا اثر جو ہے وہ ہے آئیڈیالوجیکل انفلوئنس۔ ایک صحافی کی اپنی آئیڈیالوجی کیا ہے، وہ لیفٹسٹ ہے، وہ رائٹسٹ ہے، وہ کمیونسٹ ہے، وہ کیپٹلسٹ ہے، وہ نیشنلسٹ ہے، وہ کیا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ ان تمام چیزوں کا بھی ایک صحافی کی زندگی پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اور یہ اس کے کام کو اثر انداز کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا ناظرین آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحافی جو ہے وہ اگر ایک لبرل ماحول میں بھی کام کرتا ہے تو یقیناً وہ پھر بھی ایک لبرل یا آزادانہ صحافت نہیں کر سکتا، مختلف انفلوئنسز کا شکار ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ صحافت اور صحافی آج بھی آزاد نہیں ہیں۔ ان کو مختلف طرف سے دھمکی آتی ہے، اسٹیٹ ایکٹرز، نان اسٹیٹ ایکٹرز، حکومت کی طرف سے، جو کہ اس کے کام کو بہت حد تک متاثر کرتا ہے۔ ضروری یہ ہے صحافت کے لیے کہ ایک صحافی اگر صحیح صحافت کرنا چاہے تو یقیناً وہ اپنی زندگی بھی بچا سکتا ہے۔ جان پلجر نے ایک دفعہ کہا تھا کہ آپ کی صحافت اگر ویکٹم اورینٹڈ ہو اور ٹروتھ اورینٹڈ ہو تو یقیناً یہ دنیا کی سب سے اچھی صحافت ہوگی، ایک غیر جانبدار صحافت ہوگی، اور لوگ پھر آپ کے کام پر اور آپ پر یقین بھی کریں گے۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان محبوب علی سبزئی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔